السلام عليكم. في اخر فيديو كنا توقفنا على كنا كندويو على لاباراي سينيتيك، ومن بعد دزنا لا ستركتور ديال لي فلاجيل، وقلنا بلي كاينين عندنا دي فلاجيل كي ان ديامتر كونستون، عندهم واحد الديامتر ديالهم ما كيتغيرش، يعني فحال البدايه ديالو فحال الاخر ديالو. وقلنا بلي كاين لو فوي ايو ان ديامتر بلي لارج على با كو سومي، عنده واحد الديامتر غادي وكينقص. غنبقاو في لي فلاجيل نيت وغادي نشوفو lorsque la cellule porte 2 ou 4 identiques. إلا كانت عندنا ديك الخلية فيها جوج ديال لي فلاجيل ولا 4 متشابهين، la cellule est appelée isocontée. ديك الخلية كتولي كتسمى isocontée إلا كانوا فيها جوج ديال لي فلاجيل ولا 4 متشابهين. lorsque la cellule porte un seul ou deux flagelles de même structure et de taille différente est appelée anisocontée. إلا كانت عندنا ديك لا سيلول فيها واحد الفلاجيل ولا جوج عندهم نفس لا ستركتور ولكن من واحد لا تاي مختلفه، ديك الساعه كنسميوها انيزوكونتي. lorsque les deux flagelles ont des structures différentes est appelé hétéroconté. الا كانوا عندنا دوك جوج لي فلاجيل عندهم واحد الهيئه ديالهم مختلفه، الخليه كنسميوها hétéroconté. lorsque les flagelles est nombreux الا كانوا عندنا دوك لي فلاجيل بزاف est réparti en couronne ou sur toute la surface de la cellule وموزعين على جميع سطح الخلية est appelé stéphanoconté. إلا كانوا بزاف ولا موزعين على جميع سطح الخلية كنقولوا ليها stéphanoconté. ثاني حاجة غنشوفو لو نومبر دو فلاجيل est varie. هذاك العدد ديال لي فلاجيل متغير ماشي ثابت. ثالث حاجة غنشوفو la disposition sur la cellule. Quand on oriente la cellule mobile acrocontée à la partie postérieure, c'est la disposition basicontée. إلا كانت ديك الخلية اللي كتحرك في الجهة الأمامية هذيك كنقولوا ليها basicontée. ou latéralement en disposition amphicontée. إلا كانت كتحرك في الجنب كنقولوا ليها اونفيكونتي، ولا كانت كتحرك للقدام بازيكونتي. عندنا واحد الغومارك chez les algues, l'absence ou la présence puis la nature des cellules flagellées sont caractéristiques des grands groupes. ainsi chez les algues هذاك الحضور او غياب ديك في طبيعه الخليه اللي فيها دوك لي فلاجيل كيخلي لنا اننا نديرو بزاف ديال لي جروب في لي زالغ. كاينين 3 ديال لي جروب. Les chlorophytes se caractérisaient par des cellules isocontées ou stéphanocontées. كيف ما قلنا هنا isocontée هي la cellule porte 2 ou 4 identiques في دوك لي فلاجيل، ou stéphanocontée lorsque les flagelles nombreux est répartis au couronne ou sur toute la surface de la cellule. النوع الثاني les cormophytes. Le cormophyte se caractérise par des cellules anisocontées ou hétérocontées. والنوع الثالث les rhodophytes caractérisent par des cellules sans flagelles. هنايا كاينين فيها خلايا ما عندهمش لي فلاجيل. نشوفوا دابا chez les champignons. Les cellules mobiles par des flagelles sont appelées هذوك الخلايا اللي كيتحركوا بلي فلاجيل كنقولوا ليهم زويد زوسبار زوغاميت. Il n'existe que chez les phycomocytes. دابا غادي نشوفوا l'appareil placidial. Les chloroplastes sont des organismes propres aux cellules végétales. هذاك الكلوروبلاست هو واحد العضي كيتواجد لنا بالخلايا النباتيه. Les champignons ne présentent jamais de chloroplastes. Les champignons ne كنلقاوش الكلوروبلاست et par conséquent sont dépourvus de chlorophylle. Chez les algues, les chloroplastes contiennent les chlorophylles A, B, C, D, E. في les algues عندنا داك الكلوروبلاست فيه الكلوروفيل A و B و C و D و E. sont les pigments photosynthétiques. هما اللي مسؤولين على la photosynthèse. Mais seul chlorophylle A est capable de réaliser la conversion de l'énergie lumineuse en énergie chimique. ولكن غير
Le pigment A هو اللي عنده capable de réaliser la conversion de l'énergie lumineuse en énergie chimique. هو اللي عنده القدرة أنه يحول لنا ديك الطاقة الضوئية إلى طاقة ميكانيكية. غادي نشوفو دابا البيرينود. C'est une structure cellulaire interne au chloroplaste des algues. Elle concerne des enzymes responsables de la photosynthèse. هو واحد كيكون عندنا في الخلية الداخل في ديال الكلوروبلاست دي زاك. Elle concerne des enzymes كيحتوي لنا واحد الانزيمات كيساهموا لينا في لا فوتوسينثيز. غنشوفوا دابا لي ديفيرون تيب داباري بلاستيديان. كاين عندنا ثلاثه ديال لي تيب. انا ما غاديش ندير ديفينيسيون لكل واحد حيت غير واحد الريزومي. المهم اللي غادي تشوفوا الكور غادي تلقاو فيه كل وحده زعما بداكشي متعمق. تيب ارتيوبلاستيدي، تيب ميسبلاستيدي و نيوبلاستيدي. كاينين ثلاثه ديال لي تيب. دابا غادي نشوفوا لو ستيغما. Le stigma, c'est une structure pigmentaire localisée dans le cytoplasme ou dans le chloroplaste, qui joue un rôle important dans la réception de la lumière et l'orientation du déplacement de la cellule mobile. هي واحد structure pigmentaire كاينه لينا في السيتوبلازم ولا في الكلوروبلاست وكتلعب لينا واحد الدور مهم في استقبال الضوء و حتى في الحركه ديال لا سيلول موبيل. D'abord, nous conclusion. La structure cellulaire permet de séparer entre les eucaryotes et les prokaryotes. الهيئة ديال الخلية هي اللي كتمكن لينا من التمييز بين الخلية eucaryote و البروكاريوت. La chlorophylle permet de séparer entre les champignons et les algues. الكلوروفيل هو اللي كيمكن لينا ما بين نميزو ما بين les algues وما بين les champignons. قلنا les algues فيهم الكلوروفيل و les champignons لا.